بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تخیر دعوت خطاب دینا محترم جناب مولانا محمد عمر مدنی صاحب، انداز بیان مولانا ناصر مدنی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی، مل کے ذرا درود پاک پڑھ لو سارے، ذرا سرور آ جائے، مل کے ذرا پڑھ لو سارے، دی آواز ہونی چاہیے، حدیث پاک چاہیے۔ فرمایا جڑا نبی تے درود پڑھن تو معلوم ہو گیا گویا رب دی جنت تو معلوم ہو گیا۔ اس واسطے ذرا کوئی خاموش نہ رہے، مل کے پیار نال اللہ ایسی زبان ہی کسی نہ دے جڑی ظہور دے ذکر چ نہ بولے، مل کے ذرا پیار نال بولنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کون دیا مزالاں پہلیاں سن، آپ کون دیا مزالاں پہلیاں سن، تے جدوں میرے محمد دی ڈوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اج ادوں بوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چان بن کے، آیا سارے جہان دا چان بن گئے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسان اس مٹی نو پاک لگے، مدنی اس مٹی نو پاک لگے، جیڑی مدتاں دی اگے ہی موئی ہوئی سی۔ اللہ جاندہ جنہ مجمع علی واز نہیں ہے، مل کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اینا جاندار خطاب کیتا ہے شیخ صاحب نے، توڑ کو سبحان اللہ انی اوکھی لانی جو کشمیر لینا اوکھا ہے، مل کے ذرا سبحان اللہ کیا کرو۔ یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ دعا کرو انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔
وہ دا ترجمہ کرتے ہیں سادہ جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نا اللہ جنت چ ایسا درخت لاندا ہے وہ جنت دے درخت دی کھجور دودھ نالوں چٹی شہد نالوں مٹھی مکھن نالوں نرم ہے جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا سیدھی ٹھڈ دے وچ داخل ہو جاتا ہے جے منہ پانی آیا اچھی آکو سبحان اللہ عرض کرنا جا رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو فرمایا وضحا دے چرے والے واللیلیاں زلفا والے مادات دے قادر والے ہو علم نشرہ دے سینے والے اسراج منید دے چرے والے بدر منید دے مقام والے ہو حامیم دے کنل والے تاہا دی شام والے ہو مزمل دی کملی والے ہو مدسر دی چادروں کے سن والے ہو قدر را تقلب وجہی کا فی سما دے چرے والے ہو ومار میت ازر میت ہو ولیکن اللہ حرمان دے دہنے پاک والے ہو وماینتی کون الہوادیاں پاک بنیاں والے ہو یا حسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ہو فرمایا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو آؤ ذرا مسلمانوں ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جہدے اندر آل طہار دی توہین ہوے آل بیت دی توہین ہوے آل نبی دی توہین ہوے استغفر اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردا پیا مسلمانوں چور چوری کرے دے حد کٹو منبر تے کھلو کے اگر خطیب جھوٹ بولے دی زبان کٹو مسلمانوں میں تیرے واسطے مدنی گناہگار تیرو نبی دی سیرت دسن واسطے بیٹھا میں جنوں میں مرشد منیا میں جنوں میں اپنا آئیڈیل منیا میں جنوں میں اپنا آقا منیا میں اج قادیانیاں نے اپنے مرزے نو نبی منیا ہے بولو مولانا حبیب رحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایدی بڑی پیاری گل کیتی ہے آدھے موٹر وے دے ہوتے ٹرک چلدا ہوئے تے موٹر وے والے اے ویندے کہ جناب والا دی لائٹ بھی موجود کہ نہیں موجود اے سڑک تے چلن دے قابل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے گا او اے ویندے نے جناب آلہ اسی بھی اے ویکھیا کانے نو نبی مان سکدے نہیں اسی تے سونے نو نبی منیا میں کیڑا میرا نبی عرض کردا پیا مسلمانوں میرے نبی کریم مدینہ منورہ دے اندر گئے نے انصار قبیلے دیاں بچیاں نے میرے نبی دا استقبال کیتا وے استقبال کو جس طرح کیتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ ہدائی سرکار دا استقبال ہویا وے استقبال کرن تو بعد آپ نے لوکاں نو باز کرنا شروع کر دیتا وے لوکاں نو تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ہے لوکاں نو سمجھانا شروع کر دیتا وے این کر کے مجمع لایا جویں اے اللہ والیاں دی محفل لگی ہوئی ہے اسی طرح سرکار مدینہ نے لوکاں نو باز کرنا شروع کر دیتا وے ایک ادھروں آن والا آیا وے جدا نام عبداللہ بن سلام سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام نامی آدمی آیا وے این کر کے سامنے کھڑا ہو گیا تے سرکار مدینہ دیاں گلاں نو سندا پیا وے گلاں سندا قریب آیا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا جدوں اپنے علاقے چ گیا لوکاں سوال کیتا عبداللہ بن سلام نہ کوئی گل نہ کوئی بات نہ رولا نہ ربا نہ پنچایت نہ فیصلہ تو ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا وے وجہ کی ہے رولا کی ہے مسئلہ کی ہے گل کی ہے بات کی ہے عبداللہ بن سلام کہنے لگے قبیلے والے ہو ذرا گل میری دھیان نہ سن لو میں جدوں نبی پاک کو دوروں ویکھیا وے میرے دل نے تسلیم کیتا میں نیڑیوں ویکھاں میں نیڑے گیا وے میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ ایڈے سونے مکھڑے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا ایڈے پیارے مکھڑے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ایڈے اعلیٰ مکھڑے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا عرض کردا پیا ربیع الاول دا مہینہ ہوے ہر مولوی ہر عالم ہر شیخ ہر قاری اپنے اپنے انداز دے اندر نبی دا شان بیان کردا وے لوگوں میرے نبی دا تعارف دو طرح دے نال میرے نبی دا تعارف ایک احمد دے نال ایک محمد بن عبداللہ ہون دے ناطے دے نال عرض کردا پیا میں قریش والیاں نے تے میرے نبی نو جناب والا صادق تے امین بھی منیا وے لیکن
لیکن رسول نہیں منیا. کیوں نہیں منیا؟ سن لو ذرا دھیان نال, اس گل تے مطمئن نہیں ہوئے. عرض کردا پیا میں جدوں صلح حدیبیہ دے موقع تے صلح نامہ لکھیا گیا ہے, گل بڑی دھیان نال سنن والی, توجہ میری طرف کرنا ہے. اے قیمتی محفلاں بار بار نہیں ملدیاں, نصیباں نال ملدیاں نے. ہر جلسے چ انج بیٹھیا گا جویں زندگی دا آخری جلسہ ہے, کی پتہ اس تو بعد موقع ملے کہ نہ ملے. اس واسطے ذرا توجہ میری طرف, دھیان میرے طرف. میں مختصر بات کرنی ہے کیونکہ استاد محترم تشریف فرمان ہے, میں لمبی چوڑی بات نہیں کراں گا. عرض کردا پیا مسلمانوں, جدوں صلح نامے دے اوتے گل طے ہوئی ہے, مسلمانوں ذرا دھیان کریا جے اوتے لکھیا ہے کہ جناب علیہ نو رسول مننا ہے. انہاں کہیا سی جناب علیہ رسول نہیں من سکدے, اینو صادق تے امین ہی مناں گے. حضرت علی دی گل مینوں یاد آ گئی. حضرت علی مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں گل بڑی پیاری کیتی ہے. آندے نے میری غیرت گوارا نہیں کردی کہ میں اپنے ہاتھ دے اوتے رسول اللہ لکھ کے مٹا دیواں. میری غیرت گوارا نہیں کر دی. مسلمانوں آؤ درد کردا پیا میں, امام الانبیاء دا کون میرا پھر نبی ہے, میں جدے بارے انج کیا کرنا میں. عرض میں کردا پیا مسلمانوں, عدل چ میرے محمد ناؤ, انصاف چ میرے محمد ناؤ, کمال چ میرے محمد ناؤ, مشرق چ میرے محمد ناؤ, مغرب چ میرے محمد ناؤ, شمال چ میرے محمد ناؤ, جنوب چ میرے محمد ناؤ, انہیرے چ میرے محمد ناؤ, سویرے چ میرے محمد ناؤ, لیندے چ میرے محمد ناؤ, چڑھدے چ میرے محمد ناؤ, بربت چ میرے محمد ناؤ, پکھن چ میرے محمد ناؤ, ظہر چ میرے محمد ناؤ, باطن چ میرے محمد ناؤ, فجر چ میرے محمد ناؤ, ظہر چ میرے محمد ناؤ, عصر چ میرے محمد ناؤ, مغرب چ میرے محمد ناؤ, عشاء چ میرے محمد ناؤ, نکاح چ میرے محمد ناؤ, کلمے چ میرے محمد ناؤ, نماز چ میرے محمد ناؤ, درود چ میرے محمد ناؤ, نیرے چ میرے محمد ناؤ, سویرے چ میرے محمد ناؤ, سمانہ تے میرے محمد ناؤ, زمینہ تے میرے محمد ناؤ, حدیثاں چ میرے محمد ناؤ, قرآن چ میرے محمد ناؤ, پلیاں چ میرے محمد ناؤ, ٹیویاں تے میرے محمد ناؤ, مشتاں چ میرے محمد ناؤ, فکراں چ میرے محمد ناؤ. میں مک دی گل مکاواں, اوے تھاں تھاں نہیں جتھے میرے نبی دا نام نہیں. پھر کہو ذرا کردا پیا مسلمانوں, تسی زندہ باد, تہاڈا بہنا زندہ باد ہے. آؤ ذرا دھیان میرے ول کریا جے مسلمانوں, امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہو. آ ذرا پھر تینوں کملی والے دے ویڑے وچ لے چلا. اللہ حضور دیاں کراں گا. این کر کے ایک بڈھی جی اماں کھڑی ہوئی ہے, ہر کر کے عرض کردا پیا میں, ایتھے مینوں گل یاد آ گئی. میرے نانا جی شاعر اسلام حکیم محمد علی انقلابی صاحب میاں چنو والے, انہاں شعر بڑے پیارے لکھے نے. میں تانوں سناونا چاہنا ہے, تہاڈا ذوق ویکھاں گا کہ تہاڈا امتحان لینا. میں انہاں شعراں دے اندر تانوں چیک کراں گا کنہ ک نبی نال پیار ہے. اللہ والا بڑے پیارے انداز نال آندا ہے. اے میرا اپنا انداز ہے, میں دے انداز دے اندر آکھیا کرنا کہ ذرے ذرے نو یارو قرار آ گیا, او ذرے ذرے نو یارو قرار آ گیا. آقا آئے تے جگ تے نکھار آ گیا. او ذرے ذرے نو یارو قرار آ گیا. آقا آئے تے جگ تے نکھار آ گیا. بتاں نو اے پوجن دا پہلا اے وسیلہ سی, خون دا پیاسا ہر ایک قبیلہ سی. پر سونا لے کے, آقا لے کے, مدنی لے کے, پیارا لے کے, توحید دی پگار آ گیا. آقا آئے تے جگ تے نکھار آ گیا. آقا آئے سانو خوشیاں نے ملیاں, جنہوں خوشی ملی ہے اونچی آکھو سبحان اللہ. آقا آئے سانو خوشیاں نے ملیاں, ہر پاس کھلیاں پھول تے کلیاں. پر آقا بن کے, او سونا بن کے, او رحمت دی بہار آ گیا.
آقا آئے تے جگ تے نکھار آ گیا تے میاں صاحب فرماندے نے عرب شریف ہو تو صدقے جتھے بکریاں یار چرائیاں وہ قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں حضور لگائیاں عرض کرنا جا رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو گل ذرا اختتام دی طرف لے جا رہے ہیں ٹائم مختصر ہے ذرا گل بڑی دھیان نال سننے والی ہے اینے کر کے ذرا بڑا پیارا تنوں واقعہ ایک سناون لگا میں گل ذرا دھیان میرے ول کرنی ہے اللہ تیرا بہنا ایتھے قبول فرما لے اللہ تیرا ایتھے بہنا ایک ایک منٹ بہنا تیرا قیمتی جا رہا ہے اللہ جاندا ہے اللہ دے نورانی فرشتیاں نے اس محفل نو گھیرا پایا ہویا وے تیرا ایک ایک منٹ بہنا نیکیاں دے اندر لکھیا جا رہا ہے او مسلمانوں ذرا دھیان کرے آجے میرے نبی کریم دی ایک بڈھی جی اماں کھڑی ہے سرکار دی ملاقات ہوئی ہے آپ نے فرمایا نہیں اماں کیویں کھڑی ہے آدھی پترا میں سویر دی کھڑی شام پہ گئی کسی نے پوچھا کیوں کھڑی ہے پترا تو وہاں آیا میں میرے کو پوچھا میں مکہ چھڈ کے آئی ہے مینوں کسی نے دسیا اتنے کو جادوگر آیا ہے جڑا انہوں ویکھ لیندا وے او دا ہو جاندا ہے سرکار نے سنیا تے مسکرا پے آپ نے اسے ویلے گل نہیں کیتی آپ نے اسے ویلے جواب نہیں دیتا آپ نے اسے ویلے غصہ نہیں کیتا مائن نہیں کیتا عرض کردا پیا لیکن ساڈے ایتھے کوئی غریب بندہ کسی امیر نو گل کرتے اسی پھٹ منہ تے مارنے ہاں تیری کات ہے میرے جن تیرے جے تے میری گڈیاں تو ساڈے کو کندھ چ کل ٹھوک لے تے اسی نو گال ٹھوک دینے کیوں جی بولو تے صحیح ادھر دھیان ذرا میرے وال کرو انشاءاللہ استاد محترم تشریف فرمان ہے وہ خطاب کرن گے میرے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے کہ میں انہاں دے ہوندیاں خطاب کر رہے ہیں اور اللہ دعا کرو اللہ استاد محترم صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اونچی آمین کہہ دیو عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مبرے صادق نبی نہ پیار لے کے بیٹھنے والے ہو آپ نو کہن لگی پترا مکے نہ جاویں اوتھے کو جادوگر آیا ہے جڑا انہوں ویکھ لیندا وے او دا ہو جاندا ہے سرکار نے سنیا تے مسکرا پے آپ نے اسے ویلے گل نہیں کیتی آپ نے اسے ویلے جواب نہیں دیتا آپ نے فرمایا بی بی میرے لائق ہوے تے مینوں دس تے صحیح نہ کہن لگی پترا میرا سامان چک کے فلانی بستی چ چھڑ دے آپ نے اودی پنڈلی نو چکیا وے تے بستی دے اندر چل پے جدوں بستی چ پہنچے نے بی بی کہن لگی پترا میری گل سن جا مکے نہ جاویں اوتھے کو جادوگر آیا وے جڑا اونوں ویکھ لیندا وے او دا ہو جاندا ہے سرکار نے پھر سنیا تے پھر مسکرا پے آپ نے اسے ویلے گل نہیں کیتی آپ نے جواب نہیں دیتا آپ نے فرمایا بی بی اگر تو اجازت دے تے میں بھی بولاں ہندی پترا تو بول موتی رول میں تینوں ہار پا دیاں ایدہ مطلب ہے میں اسے ویلے مان لا کہندی پترا تو بولتے صحیح نہ موتی رول میں تینوں ہار پا دیا گل ذرا بڑی دھیان نہ سننے والی ہے کہندی پترا میں سارے رات تینوں تک دی تو تے میری گھاں جہاں ہی ملائی ہے میرے نہ گل کوئی نہیں کیتی بی بی کہن لگی پترا تو بولتے صحیح نہ نبی پاک پھر بولے آپ نے موتی رولے آپ نے فرمایا بی بی جی دے بارے تو گل کرتی پئی ہے او تا میں ہی ہے او تا میں ہی بی بی حیران پریشان انج کھلوگی جویں سپ سوں گیا جویں تانوں کئیاں نوں سوں گیا بول دے نہیں ہیں ایویں اونوں سپ سوں گیا تھوڑی دیر گزری تے بی بی کہن لگی وے پترا مینوں اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لاؤ سرکار نے فرمایا بی بی میں تے تینوں آکھیا ہی نہیں کلمہ پڑھ تو کلمہ کیوں پڑھدی پئیاں دی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیری دید سونے آوے میری عید ہو گئی
तुसी भी पढ़ लो मिल के प्यार ना पढ़ लो जरा सरूर आ जाए ठंड पवे इंज तुहाडी आवाज मेरे च वजे जिवें लौरी है पिछों गड्डी मार दे इवें मारनी आवाज तेरियां तक के अदावां मैं मुरीद हो गई तेरी दीद सोने आवे मेरी ईद हो गई ते मियां साहब ने फरमाया कच्चा रंग हल्लारी वाला जेड़ा लैंदा चढ़दा रहिंदा पक्का रंग मुहम्मद वाला जेड़ा चढ़िया फेर न लैंदा ते फिर फरमाया नाल को संगी यार संग ना करिए हाथे कोलू लाजे ना लाइए कावां दे बच्चे हमीरा हन सुनी बन दे भावे मोतियां चोग पाइए खारे कदे मिठे नी बन दे भावे सया मणि गुड़ पाइए तुम्हें कदी तरबूज नी बन दे भावे मक्यों फेर ले आइए मक्के गया गल हम मुकदी नाई जे दिलों ना गल मुकाइए तुम भी थके ते नहीं हाथ खड़े करो हाँ जेड़े माशाल्लाह थक गए ने ध्यान रहा मेरे वाल सब तो पहले अलर्ट चंगे बैठे जे हैं अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़वा लियो मैं तेनों नबी दी सीरत दस रहा मैं आदरा मैं तेनों कमली वाले दे वेड़े दियां गल्लां सुना रहा लोगों मैं किसी आम नबी दी गल नहीं करता पिया मैं उस नबी दी गल करदा जिन्हों तू भी मुर्शद मन्निया मैं भी मुर्शद मन्निया वे आप जब सरकार के दरवाजे उत्ते एक यहूदी आके दरवाजा खड़काउंदा वे कहंदा जी मैं रात रहना चाहुंदा वे आपने फरमाया जी आया नूं सत बिस्मिल्ला जिंद जीवें जवानियां माणे अल्लाह तत्ती वाह ना लावे आपने बिस्तरा भी खुद ला के दिता वे आपने खुआना भी खुद खवाया वे हिन करके सारी रात आराम किया वे ते सवेरे उठन लगा ते बहाना करके चला जाता वे आपकी नज़र पई है आपने गुस्सा नहीं किया आपने माइंड नहीं किया आपने बुरा महसूस नहीं किया आपने उस बिस्तरे को खुद धोना शुरू कर दिता वे गल बड़ी ध्यान ना सुनने वाली है अज तेरा मेरा किरदार कैसा है अज तेरा मेरा अखलाक कैसा वे मुसलमानों अज साड़ियां मस्जिदां बेआबाद पईयां ने अज अल्लाह जानदा 100 फुट के मनार ते बनाते ने स्लेटां लवा के दिलातियां ने जी फलाने हाजी ने मसीत बनाई है मस्जिद चला जाता रमजान च रौनकां होंदियां ते अगे वेले वरदा कोई नहीं गा ये मैं वेख्या माशरे दे अंदर असी तब्दीली पालने फिरने आओ साडा किरदार अपना चंगा नहीं है पिछले दिनों के अंदर हाजी अब्दुल वाहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात दा अमीर फौत होया वे अल्लाह जानदा उस बंदे दा करोड़ां दुनिया ने जनाजा पढ़िया वे बल्कि अल्लाह जानदा है क्यों उस बंदे का जनाजा पढ़िया है क्योंकि उस बंदे ने ऐसिया ऐसिया जगह ते जाके दीन का काम किया है दीन की तबलीग की है दीन की इरशाद को फैलाया वे अल्लाह जानदा जिथे दीन ते इस्लाम का नाम निशान कोई नहीं गा ऐसिया ऐसिया जगह ते जाके उन्हें तबलीग की है अज मैं भी तेनों दावत देवांगा अज मैं तेनों पैगाम देना चाहना है कई मौलवियां ने वंड पाई है यह गल बड़ी मैं तेनों नुकते की दसन लगा वे इतने इख्तलाफ भी आप पैंदे ने कि फलाना नबी नूं नहीं मानदा फलाना नबी नूं नहीं मानदा मौलवी नूं किन्ने इख्तियार दिता कि मुहब्बत का पैमाना ना पे मौलवी नूं किन्ने किया है कि मुहब्बत का इन्ना बेरा नबी नाल इन्नी करदा है ये जी नबी नूं नहीं मानदा ये आले नबी नूं नहीं मानदा ये आले बैत नूं नहीं मानदा ये सैयदा नूं नहीं मानदा ये वलियां नूं नहीं मानदा आदरा मुसलमानों हिंज ना किया कर एवें ना पिया कर अपने मुहब्बत का पैमाना आदरा मुसलमानों मैं तेनों दसना चाह रहा है अज तेरा मेरा मैं तेरी क्लास भी लैनी जरा ध्यान मेरे वाल मैं तेनों भी दसना कि
जिन्ना को तू नबी नूं मनना वे बड़ियां बड़ियां फ्लैक्सां लवाउणा वे वमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन मैं नबी नूं बड़ा मनना वे कि मैं जान कुर्बान कर सकना वे आज अल्लाह जानदा साडे माशरे दे अंदर अज तेरी अल्लाह जानदा मैं गल बड़ी कीमती ते सलाई दसन लगा वे अज तू नवीं गड्डी लेना वे अपनी धी नूं बेपर्दा गड्डी च पाउणा वे अपनी धी नूं खेतर भेजे ते बेपर्दा भेजना वे तावी आले बैत दा मानने वाला हाना ब्याला शादियां दे उत्ते कंजरखाना करे तावी आले बैत दा मानने वाला और शादियां दे उत्ते जनाब मेरा ढोल ढमक्का वजे तावी आले बैत दा मानने वाला अर्ज करदा पिया मुसलमानों अपनियां मावां को गिद्दां पवावो तावी आले बैत दा मानने वाला फेसबुक दियां आईडियां बना के देवे तावी आले बैत दा मानने वाला व्हाट्सएप दियां आईडियां बना के देवे तावी आले बैत दा मानने वाला लाहौर अल्लाह जानदा शाही मल्ले दे कंजर सारा साल कंजर नचाउंदे ने सारा साल धीआं नचाउंदे ने सारा साल बेटियां नचाउंदे ने मुहर्रम आउंदा ते मजलिसां कराउंदे ने मैनूं हया नाल जवाब दे आ जे ओ किड्डा क तू अल्लाह नबी दा मनण वाला वे किड्डा क तू नबी दा मनण वाला है अज तेरियां गमियां च बेहयाई तेरियां शादियां च बेहयाई अल्लाह जानदा मस्जिदां च बेहयाई आ चुकी है अल्लाह इत्थों तक के मस्जिदां च बेहयाई है मौलवी दियां चुगलियां करदा है कोई इंतजामिया दियां चुगलियां करदा है लोगों इंज तब्दीली नहीं आएगी ऐ किरदार मेरे नबी दा नहीं गाओ ऐ किरदार मेरे नबी दा नहीं गाओ मेरे नबी दे किरदार नूं अपनावेगा तां ही बेड़ा पार होएगा और मुसलमानों अज तू दावे ते करना मैनूं नबी नाल प्यार बढ़ावे इनू प्यार नहीं किया जाता प्यार किनू किया जाता है जो मेरे नबी ने आख्या है ओदे ते चल के विखाउणा है जो मेरे नबी ने आख्या उहदे ते चल के विखाउणा है हाजरा मैं तेन जी गल सुना रहा गल जरा मुक्कण लगी ध्यान जरा मेरे वाल हर्ज करदा पिया में उस यहूदी बेईमान ने बिस्तरे दे ते पखाना कर दिता है पखाना करके जो चला गया वे इधरों सरकार की नज़र पई आपने खुद धोना शुरू कर दिता है आपने गुस्सा नहीं किया माइंड नहीं किया आपने बुरा महसूस नहीं किया हर्ज करदा पिया में आपने खुद धोना शुरू कर दिता है लेकिन इधरों यहूदी अद्धे राह पहुंचा ते वापस आ गया वे कि मैं अपनी तलवार उत्थे भुल आया वे वो तलवार वापस लैण वास्ते आया वे ते अगे मंजर की वेखदा पिया वे कि सरकार मदीना नबी पाक जिन्होंने जनाबे अल्लाह इन्हां नबी मन्निया है हालांकि उन्हें सलाम कबूल नहीं किया वो यहूदी है बेईमान है उन्हें सलाम अजे कबूल नहीं किया वो मंजर की वेखदा पिया वे कि जेड़े बिस्तर ते उन्हें मैं पखाना किया वे उन्होंने नबी पाक खुद धोंदे पैने बड़ा हैरान होया परेशान होया सरकार की नज़र पई आपने फरमाया किवें खड़ा है जी मैं अपनी तलवार भूल गया सा आपने फरमाया तलवार तेरी पई है लीला ते चला जाओ कहता नहीं मैं हुण जावांगा नहीं मैनू कलमा पढ़ाओ ते अपना मुरीद बना लो मैनू कलमा पढ़ाओ ते अपना मुरीद बना लो लोगो आ मेरा नबी है मेरा नबी ते जिथों लंघ जे काफर भी वेख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है मुसलमानों मेरा ते नबी होए जिदे बारे मैं जो क्या करना में मदीने वाला में ना दादा मदीने वाला में ना दलाल हो लगियां निभा जानदा सहारा जिंदा कोई नहीं उन्होंने गल ला जानदा मदीने वाला में ना दलाल ते मियां साहब ने फरमाया हर्ज करदा पिया गल बड़ी उन्हें प्यारी की उच्चा नाम रखाया जिसने ते चुल्हे दे विच सड़िया नीवा हो के लंग मुहम्मद ते एवें नहीं कोई अड़िया अर्ज करदा पिया में मेरे नबी करीम इंज करके बैठे क्यों जी ध्यान है तुहाडा मेरे वाल बस करदे आ यार बस करदे आ जी तुहाडी इजाजत होवे सारी 8 पैरा इत्थे करना इंशाअल्लाह अर्ज करना चाह रहे हैं मुसलमानों इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालिओ आ गल जरा मैं आखिरी करन लगा जरा बात मुकावां क्योंकि अल्लाह दे वली दी बदवा लग जे ना फिर कदे बंदा कामयाब नहीं हुंदा शेख साहब ने उतों उतों आख्या मेनू लगदा है जी अर्ज करदा पिया मुसलमानों इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वाले गल जरा आखिरी करन लगा ते अपनी बात नूं मुकाउण लगा है आप इंज करके तशरीफ फरमाने गल जरे बड़ी ध्यान नाल सुनने वाली है आप इंज करके तशरीफ फरमाने आपदियां बीवियां भी
تشریف فرمانے آپ اپنی بیویاں نصیحت کر دے پہنے ادھروں میرے نبی دی لاڈلی تھی سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ جناب اعلیٰ تشریف لے کے آ رہی ہیں آپ کی نظر پئی آپ نے اپنے جناب اعلیٰ سجی سائڈ دے تے بٹھایا ہوئے آپ نے سیدہ فاطمہ دے کان دے اندر گل کی ہے سیدہ فاطمہ کون سیدہ فاطمہ میں لوگوں جدے بارے میں انج کیا کرنا ہوئے ذرا گل بڑی مکاؤن لگا میں جدے بارے میں انج کہہ جاواں تیرا ذوق تازہ کرتا جاواں کہ جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے رحمت دی جیڑی چھائے حسنین دی مائے میری جان ہے محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ یہ ساڈے تے الزام لاؤندے جی درود نہیں پڑھتے اسی پڑھتے ہیں گھڑتے نہیں بولو اسی پڑھتے ہیں بولو گھڑتے نہیں میری جان ہے محمد ایمان ہے محمد اہل ایمان دی سنیے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائیں یار دلہ صحبت باقی وآخر دعوانا جزا اللہ اخانا خیر الجزا علی هذه المعالمات الطیبہ یہ تھے فاضل نوجوان مقرر خوش الحان حضرت مولانا محمد عمر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں